Okay, ladies class final. So naagyapon ta diri sa Libungan North Cotabato. So managan dia Susie Magarang, Laila Guro, Kylie, and Charlotte Gallarde. Bato na sila kabok, guys. Aisa, sandali. Are you ready? Here we go. Ora, gibuya na. All shot. Wow. Wow, wow, wow. Kinsay maka-all shot. Oy! Muntika nang mula po si Susie Magarang. Charlotte Gallarde, Susie Magarang. Lupad up. Laila and Kylie. Charlotte Gallarde, Susie Magarang, Laila Guro, and Kylie. So nangunguna ang batang babaeng taga Sagay Negros Occidental, Charlotte Gallarde, followed by Doktora Susie Magarang of Digo City, and Laila Guro of Valencia, and then Kylie of Taguluan. So muna standing, guys, sa ladies category final. Charlotte Gallarde on the lead. Sila Autistic, Sila Cafe, the Blue Bed Cafe. On the lead, Charlotte Gallarde. Oh, second, Susie Magarang. Ay, madam. And third is Laila Guro. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Wow, grabe. Si Charlotte Gallarde rin naka-clear sa finish, guys. Grabe kaisog na babae ni. And then Susie Magarang on second. And Kylie. So Laila Guro on third. Rag sakit gid ang kamot ni Doktora Susie Magarang. Araw. Wow, grabe. Charlotte Gallarde. Break away na. Grabe. Lakas. Charlotte Gallarde of Sagay Negros Occidental. Ayan, Doktora Susie Magarang. Double. Pride of Sagay Negros Occidental. Grabe, bay. Grabe mo palupad, Charlotte Gallarde, bay. Ronaldo! Laila Guro on third from Cap Jonas Racing. Go, go, go! Concentrate kayo siya, bay. Ayun, no? Ang palay tag-bite ni City Ligala. Kapit na ma-harvest. Okay. Kimboy! Still Charlotte Gallarde. Walang pagbabago. Boy! CTR, kapag smile, boy. Pride of Sagay Negros Occidental. Tag-bite ni City ang ilaw, mga ikan. White flag, white flag. Ito araw, oh. Grabe, bay. White flag, last lap. Susie Magarang. Doktora Susie Magarang. Laila Guro and Kylie. Lan, ata. Iniguman na lang ang lindista. Kaya parang inigdagan ang clear. Pag-uman na ng ladies, standby ang Laila Guro on third. Klaro kaya lang, klaro kayo. Kylie on fourth. Kana
Hotel Charlotte Galiarte. Kauga doon, lain man kayo na. Mas lang lamin ang basa-basa. Oh. Para oh. Okay, standby sa na kayo. Magpag-piso sa na ha. Okay. Grabe kagay oh. Charlotte Galiarte bay. Sa na to. 1-1 bay. Ako sa nimo. Para. Mas guwapo mo ka kung kasi mong motor mo. Mas guwapo. Champion ladies category. Charlotte Galiarte. RCB ka na. Wow, champion. Ano ba na ni Tata Cordova? Pride of Sagay, Negros Occidental. Si Tonton Gutierrez. Dagang salamat sa si Boss Alvin. So, salamat sa pag-invite. Idol Macbel Lambani. Salamat sa pag-invite na mo diri sa inyong lugar. Susi Magarang. Araw. Oh, big sa tao. Pag-uman sa linis, bis-bisa ta. Laila Goron, third, and Kylie. Hi, Ma'am Mariel. Araw. Okay ka lang? Checkered flag, Laila. Okay, bis-bisa ta. Usan ng mudagan sa Kylie. Underboard. Hi! Bis-bisa ta. Ayan, checkered flag, Kylie. Ato sa pasiritan kay Checkered.